वेलकम टू एमार्ट क्लासेस। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर शेष प्रसंग दरजा खोलीदेवार समस्त प्रश्न उत्तर करवा। अभ्यास प्रश्न 1 उत्तर कुह करु कुओ जाके जो प्रश्न दिखाई एमानकर उत्तर केवल कहवाक पड़ो। एगुड़िक आम गोटिक पर गोटे आलोचना करदे। प्रश्न 1 बुला और रहीम किए? यार उत्तर होउछि बुला और रहीम हेउछन्ति दुईटी बालक जो माने कि पिला बेलू पाठ न पढ़ी काम करी पेट पोषुथिले। ख नंबर प्रश्न से माने केउंठी प्रवेश करथिले? उत्तर से माने स्कूल घर भितरे प्रवेश करिथिले। ग सेमानंकर काहा सहित भेट ହେଲା? उत्तर सेमानंकर शिक्षकंक सहित भेट ହେଲା। घ प्रश्न सेमाने तांको सहित कौन कथाबार्ता हेले? सेमाने तांको सहित पाठ पढ़िबा विषय रे कथाबार्ता हेले। प्रश्न उ प्रधान किए? से किपरि लोक थिले? उत्तर प्रधान थिले जणे कॉन्ट्रैक्टर और गाँर मुख्य लोक। से संकीर्ण मनोभावर लोक थिले। प्रश्न 2 प्राय 100 शब्द मध्य उत्तर लेख। कर ओ जाके जो प्रश्न देइछि 5टी प्रश्न एही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 100टी शब्द भितर आमको लेखिबाकू पड़िबो। तेबे आलोचना करिदेबा। करे शिक्षक जणे उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुच? उत्तर दरजा खोलीदेबा एकांकिकारे मुख्य चरित्र हेउछन्ति स्कूलर शिक्षक। बुला और रहीम स्कूल रे पसी कलापटारे तांको चित्र आंकुथिबार देखि से रागी जाई सेमानंको गाली करि नाहंती बरं सेमानंको उत्साहित करिसंती। सेमानंको पाठ पढ़िबा पई प्रेरणा जोगाइछंती एवं पढ़ाइछंती। गाँ प्रधानंक पुओ सत्य और शिशु श्रमिक बुला और रहीम को समान दृष्टि रे देखिछंती। गाँर प्रधान तांको अपमान करथिले मध्य से रागी नाहंती बरं तांको ठीक कथा बुझाइबाकू चेष्टा करिछंती। सत्यर दुर्घटना खबर पाई से सांगे सांगे डाक्तरखाना जाई सेठारे सहयोग करिछंती। प्रधान बाबूंक परी कठोर व्यक्ति मध्य शिक्षकंक जोगु परिवर्तित होई पारिछंती। शिक्षकंकर एही सब गुण जोगु से जणे उदार व्यक्ति थिले बोली आमे जानि पारुछु। प्रश्न ख सत्य ओ ता बापा प्रधानंकर मनोवृत्ति परस्परर विपरीत थिला किपरि? उत्तर गाँ विद्यालय रे पढ़ुवा सत्य ता शिक्षकंक आदर्श रे अनुप्राणित थिला। से समस्तंक प्रति उदार मनोभाव पोषण करुथिला किंतु ता बापा गाँ प्रधान थिबारु निजकु बहुत उच्च भाविबा सहित गरीब मानंकु हेय ज्ञान करुथिले। जाति धर्म मध्य भेदभाव करुथिले। सत्य बुला और रहीम को निज सांग परी देखुथिला शिक्षकों सम्मान करुथिला किंतु प्रधान बुला और रहीम को नीच दृष्टि देखुथिले शिक्षकों असम्मान करथिले। सत्य समानता और स्वाधीनतार कथा कहूथुबा बेले ता बापांक मनरे जाति और धर्मगत भेदभाव भरी रहिथिला। सत्य न्याय पाई लड़ाई करुथिला जेउठिकी प्रधान अन्याय पर अन्याय करुथिले। एहीपरि भावरे सत्य और ता बापा प्रधानंकर मनोवृत्ति परस्पर विपरीत थिला। 2 नंबर ग प्रश्न सत्य गुरुजींक कथा को समर्थन करुथिला काहेकि? उत्तर गुरुजी पिलामानंको न्याय और आदर्शर शिक्षा देउथिले। से समस्त छात्रन को समान दृष्टि देखुथिले। जाति धर्म भेदभाव करू नथिले। एपरिकी बयस गड़ी जाइथिबा 2 जण निरक्षर शिशु श्रमिक बुला और रहीम को स्कूल बसाई पाठ पढ़ाउथिले। सत्य मध्य गुरुजींक पाखरे पढ़ुथिला। से एक आदर्शवादी बालक थिला तेणु से गुरुजींक उपदेश को अक्षरे अक्षरे मानुथिला। एपरिकी तार बापा प्रधान बाबू शिक्षकों को अपमान करथिबा समय रे सत्य बापा को समर्थन न करी शिक्षकों को समर्थन करथिला। घ प्रश्न बुला और रहीम को जीवन रे शिक्षक किपरि नूतन आशा संचार करथिले? उत्तर बुला और रहीम पाठ कौन जानि नथिले। पिला बेलू काम करी पेट पोषुथिले। दिने स्कूल छुट्टी थिबा बेले सेमाने स्कूल रो एक श्रेणी रे पसी जाई कलापटारे शिक्षकों को चित्र आंकुथिले। सेतिकी बेले शिक्षक आसी सेमानंको उत्साहित करथिले। सेमानंको विषय रे पचारी बुझिथिले आउ सेमानंको पाठ पढ़िबा पई कहिथिले। पाठ पढ़ी नथिबारु सेमानंको प्रधान बाबू किपरि मजूरी देबारे ठकुचंती बुझाइथिले। पाठ जानिले
ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ନିଜେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ଉତ୍ତର ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପୁଅ ସତ୍ୟକୁ ବୁଲା ଓ ରହିମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଲା ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଯଦି ରକ୍ତ ମିଳିନଥାନ୍ତା ତେବେ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ଫେରି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅର ରକ୍ତ ସହିତ ମେଳ ଖାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଲାକୁ ସେ ଅଚ୍ଛବ କହି ପୁଅଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ ତାର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମର ବିଭେଦ କରି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା କ ଓ ଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। 3 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା କିପରି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାଟି ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି କରିଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ସତ୍ୟକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମନରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନୀତି ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ। ଖାସ୍ କରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ବୁଲା ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ସତ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏପରିକି ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଥର ସ୍କୁଲ ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। 3 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାର ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେସବୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଟ୍ୟକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ। କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜର ପର ନ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରକ୍ତଦାନ କରି କାହାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି।